तो हेलो भाई भौणी मैंने पुणी थे आपण को आप समस्त को गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। आउ आज गोटे एमती गाँ बुलापे जाऊे जोटा कि बहुत फेमस हो गलानी बहुत आड़ू इंडिया कौन फरेनर रू भी माने फरेन रू भी लोक आसछंती देखिया तो मु प्लान कली देखिया तो मु काली गत काली ही संध्या बेले पलि आसती आउ जड़े मौसा को ये भेटी से जुगाड़ करदे आ गोटे घरे मत रही जगह देते बहुत सुंदर अच्छी गाँटा काली मुझे थोड़े देखी दिंतु केमती अच्छे ये आप थरे न थरे तो आपण भी आसबे देखापी ठीक अच्छे। तो आज कौन है कि साइकेल रे मुझे टिफिन करापी आसती आ साइकेल ही बुलूची। तो चलो आगेबा गाँ को। ये सब पूरा काम चलছে सफा चलছে कहीं ये शिवरात्रि डांस हुआ ये आउटे शिव मंदिरटा अच्छी यहाँ शिवरात्रि दिन जावा जस्ट रास्तार जाऊली साइकेल छाड़ी गोटे देखापी आसती कौन कर भाई मैंने। चलो गाँ को जा देखा गाधी भी तो नहीं एपर्तंत आउटे रहा बबीजड़ा गाँव सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखाई स्कूल डाटा आउ चलो एपटे जावा एपटे रहा एंट्रेंस एपटे जावा मुझे जो सबुज कलर छात घरटा मत से रूम गोटे देते देख केते सुंदर सुंदर चित्र कले गोटे गोटे सोलार लगी गोटे पानी टांगीटा देख गाँ को जो एंट्री करवा बढ़िया बढ़िया चित्र अच्छे चित्र रे सजाई पूरा चित्र भी कर भौणी मैंने देखा जा कांथर देख देख ये कांथड़ा देख केते सुंदर चित्र कर ना देख प्रत्येक पूरा माने दांड एरिया पूरा रास्ता पूरा सफा डस्टबिन गोटे गोटे रखाई भाई मैंने से काठ आनले सेपटे चित्र करा चलছে ये गोटे डस्टबिन रखाई देख यही चित्र कथा कहते सान्ताली भाषा कौन गोटे लिखाई देख सेपटे भी चलो आगू जा घरटार मु रही देख के सुंदर सुंदर पेंटिंग कर आईटा बाकी अच्छी सब भाग माप चलती कि माराई गार माराई ये चित्र करा देख प्रत्येक घर देख पूरा खपर सब बहुत पुराना पुराना घर देख प्रत्येक घर चित्र कराई नानी मैंने सब लुंडा दौरान ये माटी आटा देख माकड़र किसी एमपी गाँ देख
ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବନେଇବାରେ। ଏପଟେ ଦେଖ ନାନୀ ତାଙ୍କର କାଲିଠୁ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପୁରା ସଫା ଗାଁ, ଦେଖ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମଇଳା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ଭାଗ ମାପ କରିକି ସବୁ ଚାଲିଛି ଚିତ୍ର। ଏଇଠି ଏ ଘରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ କରିବେ ଭିତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ମେନ୍ ଦାଣ୍ଡ। କାଠ ଏଠି ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦରି ପଛପଟେ ଜଣେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପୁରା ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବବିଜୋଡ଼ା ଗାଁର କ୍ଲବ୍ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ 95-96 ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ତ ପ୍ରାୟତଃ 1995 କି 96ରେ ଏଇଟା ଘରଟା ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଫୁଲ ଗଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ରହିଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କି। चलो पूरा गाँटा बुलदवा आज। देखो सरलानी आउगुड़ा एक्चुअली सरी ना गोटे गोटे कहीं ये जो चित्र कराई तार तले कला रंगटा दिए नहीं। जो कला रंग दिहला ताले सरीगला। देखो मैंने गोटे भी सरी नहीं, कला रंग दिया ही नहीं ना, तो सरी नहीं ये फोटोगा। देखो जो गोटे डस्टबिन पाइज बापरे एमती गेट मानिया को पड़ो। एटा देखो ये कला रंग दिया ही सारी ना, तो ये सरी सारी एटा देखो ये कला रंग दिखाई तो ये पूरा सरी जाइए कंप्लीट हो जाइए। देखो ये गुड़ा भी कला रंग हो जाने सरी जाइए। आउ खाली एपटे जो मयूर चित्रटा है सेटा हो। देखो केते बड़ बड़ घर, केते बड़ देखो बनी माने माने भौणी माने नानी माने ये जिते सब लोक मैंने अच्छा समस्ते निजर हाथ में सब गोटे गोटे कि माने रंग करके पूरा पेनसिल ये कर पूरा बनई। मुझे ये आसती ना, तो जिते करुले रंग करुले आउ पेनसिल करुले से मुझे देखी जी आपको यहाँ मुझे किंतु हाथर जी मेहनत कर हाथ में मानिया पड़ो। आ गए प्रोब्लेम होटा हूँ जो कोरापुट जाइली बुलापी, तो सीटी गोटे भिडटा किसी प्रोब्लेम देखा डाउनलोड हमारे, तो कॉपीराइट भी आसुँच काटिदेली। है आउ के जब जी वीडियो करी, तो ठीक अच्छे। तो चलो गाँव टे बुलवा सेपटे।
ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି କାଳିଆ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ତ ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଗୁଡ଼ା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ରଙ୍ଗ କରି କରାଯାଇଛି ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସରିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇ ଘର ମାଟିରେ ସବୁ କରାହେଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ରଙ୍ଗ ବି ମାଟିରେ କରାହୁଏ, ଏମିତି କିଛି ରହିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ରହିଲା ଗାଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଅଛି। ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବି କିଛି ଚିତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲା ମାନେ ତା 5-10 ଦିନ ମାନେ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଧୋଇକି ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖିତେ ମିଳୁଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖିତେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲା ମାନେ ତା ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମାନେ ଧୋଇ ଧୁଆକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କରାଯାଏ, ତାପରେ ମାପିକି ଚିତ୍ର କରାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ମାରାଣ୍ଡି, ତାଙ୍କ ଘର, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତି କି ଯେ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିଶ ବି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଏ ଗାଁଟାକୁ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଫେମସ୍ କରେଇଦେଲେଣି ସେମାନେ। ହଉ, ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ହେବ? ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ଶିବରାତ୍ରି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଖାଲି ଏ ଗାଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖେଇଛି। ବାକି ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେଇଛି, ଚିତ୍ର କେମିତି, ତ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ।